नमस्कार दर्शक बंधु आउ एक नुआ कहानी सह मु अमन बेहेरा आपण मानकु स्वागत करुछि। मु अनेक थर किछि काल्पनिक कहानी सह किछि सत्य कहानी को नेकी आपण मानक निकट रे सबु बेले चेष्टा करिछि कि किछि नुआ वार्ता किछि नुआ संदेश देबा पय आपण मानक। तो आज मध्य किछि कहानी सह कहानीटी एभली हुए कि जड़े युवराज बंदी भाव अन्य एक राजा पाखरे रुहंती आउ तांकु एमिति एक प्रश्न पचरा जाई थाए। जदि से प्रश्नर सठिक उत्तर से दियंती तो तेबे से जाई मुक्ति पाइबे। तो प्रश्नटी एमती थिला कि गोटे नारी चाहे कौन। तो यही प्रश्न को उत्तर पाइबा पई तांकु गोटे मास समय मध्य दिया जाइछि कि जदि ए प्रश्नटीर उत्तर गोटे मास मध्य आनिकी दियो तो तेबे आपन को मुक्त कर दिया जिवो। तो युवराज जनक देखिबा पई जेमिति सुंदर डौल डाउल तो अन्य केही राजा हेतिले हुए तो तांकु मृत्युदंड दे सारंतनी, किंतु जेहेतु राजा जनक टिके दयावान लोक तेणु तांकु मृत्युदंड न देई तांकु एभली एक जटिल प्रश्न मध्य तांकु छंदी दैचंती। आउ ए युवराज जनक मध्य प्रश्न खोजिबारे व्यस्त हो जाइचंती। आउ यारी मध्य से जाइचंती जने वृद्ध व्यक्ति पाखकू जाई पचारुचंती कि प्रकृत रे जने नारी चाहे कौन। तो वृद्ध व्यक्ति जनक सामने थिबा पहाड़टी को देखई देकी कहउचंती कि ए पहाड़ ऊपर गोटे गुंफा अछि। से गुंफा मध्य रे जने बूढ़ी असुरुणी रहुची। तो से असुरुणी को जाई ए प्रश्न पचारिले हुए तो यार सठिक उत्तर से देई पारिबो। तो ताकू जाई कि सेठी घोड़ा को छाड़ी देई बहुत कष्ट रे से पहाड़ ऊपर को जाइछंती आ बहुत खोजा खोजी कला परे सेठी जाई कि पहुंचीचंती से बूढ़ी असुरुणी पाखरे। बूढ़ी असुरुणी रो रूप देखिबा पई भयंकर, देह सारा लोममय। तो बहुत साहस जुटेई कि युवराज जनक जाई कि ए प्रश्न पचारुछंती कि प्रकृत रे जने नारी चाहे कौन। तो बूढ़ी असुरुणी जनक एठी तांको आगरे गोटे शर्त रखुची कि जदि मो शर्त रे राजी हेबो ताहले मु ए उत्तर तुमको कहिबी। तो परिस्थिति जटिल ही जाउची। तो यारी भितरे से युवराज जनक तांको शर्त रे राजी होउछंती कि शर्तटी एया हला कि से युवराज जनक बूढ़ी असुरुणी को बाहा हेबे। तो ए शर्त रे राजी होउछंती आउ कहउछंती युवराज जनक से बूढ़ी असुरुणी को एया कहउछंती कि मु आपन को उत्तर को नेई कि चाहि कि मु जो राजा का निकट रे बंदी हेची तांकू कहिबी। आउ कहिला परे जदि से उत्तर तांको मन को पाइला तो तेबे मु सेटू मुक्ति पाइबी। आ मुक्ति पाइला परे आसिकी आपन को विवाह करिवि। तो यह सुनी साइला परे बूढ़ी असुरुणी तांकू उत्तर ए देला कि जदि गोटे नारी ता इच्छा मुताबक बंचिबा को चाहे तबे से खुशी रे रहिबो। तो ए उत्तरटी मध्य से युवराज को मन को पाइला। आउ से सेइठू सीधा राज दरबार को आसीछंती। आ राज दरबार रे एही उत्तर रखुछंती कि जने नारी ता स्व इच्छा रे बा निज इच्छा रे सब बेले बंचिबा को चाहे, तार प्रकृत इच्छा या। तो सेटू से मुक्ति पाइचंती। मुक्ति पाई फेरुछंती। आ फेरिया बाटरे तांकर ए बूढ़ी असुरुणी कथाटी मध्य मने पड़े। आउ से बूढ़ी असुरुणी निकट को जानती आउ तांको शर्त मुताबक तांको बाहा हुअंती। आ बाहा हैला परे
ତାଙ୍କର ଯେଉଁଦିନ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ବା ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ସେଦିନ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସେ ଜଣେ ତରୁଣୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିକି ରାଜା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ତରୁଣୀ ଜଣକ ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ସର୍ତ୍ତ ରଖୁଛନ୍ତି କି ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତ ହେଲା ଦିନରେ ଅସୁରୁଣୀ ରୂପରେ ଆଉ ରାତିରେ ତରୁଣୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନା ରାତିରେ ଅସୁରୁଣୀ ଆଉ ଦିନରେ ତରୁଣୀ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ରାଜା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଏଇଆ କି ଯଦି ଦିନରେ ଅସୁରୁଣୀ ଆଉ ରାତିରେ ତରୁଣୀ, ଦିନରେ ଯଦି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯାଏ ବା ରାଜଦରବାରରେ ବସେ ତ ଏଠି ଅନେକ ଅପବାଦ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ରାତିରେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଦିନରେ ତରୁଣୀ ହେବାକୁ ପଡ଼େ ତ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାରେ ମୁଁ ପୋତି ହେଇ ପଡ଼ିବି କି ରାଜା ଜଣେ ଭଲ ତରୁଣୀ ରାଣୀଟିଏ ପାଇଲେ ଆଉ କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବିନି। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ତରୁଣୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କି ଯାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା। ତ ଏଇଠି ତରୁଣୀ ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଥିଲା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ, ଯେଉଁ ଅଭିଶାପଟା ଏବେ ମୋ ଉପରୁ ହଟିଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ଜଣେ ଉପଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର ପାଇକି ଆଜି ମୋ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତ କାହାଣୀଟି ଏଇଠି ସରୁଛି। ତ କହିବାର କଥା ଏଇଆ କି ଆଜିର ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ ସବୁବେଳେ ତଳେ ରହି ରହି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମାଜ କେବେ ବି ନାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ମା ରୂପରେ ହେଉ, ଭଉଣୀ ରୂପରେ ହେଉ ବା ଝିଅ ରୂପରେ ହେଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ। ତ ଆଜିକା ଦିନରେ ଯେଉଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର, ଏହାର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ତ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଦୁଇ ଜଣ ନାରୀ ହିଁ ନେଇଥିଲେ। ତ ଆଜିର ସମାଜରେ ଏ ପୁରୁଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସମାଜରେ ନାରୀମାନଙ୍କର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ମିଳିବା ଦରକାର। ଯେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇବା ବଳରେ ହୁଏତ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭଲ କାମ ବି ହେଇପାରେ, କିଛି ଭବିଷ୍ୟତର ବିପଦକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟଳି ପାରନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ନାରୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ରହିଛି ଆମ ସମାଜ ପ୍ରତି, ନାରୀମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ରହିଛି। ଆଜିର କାହାଣୀ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ତ ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଆଜିର କାହାଣୀ ଏମିତି କିଛି ଥିଲା। ଏତିକିରେ ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।